Ho bohlokwa ho hlokomela hore setsi sa taolo ya mafu se kgothaletsa ho aparuwa hwa dimaske tse entsweng ka lesela, mohlala e ka ba mabenkeleng kapa khemisteng, haholoholo dibakeng tseo pheteletso ya lefu setjhabeng e leng ngata. Dintlha tse ding di ka fumanwa websaeteng ya bona. Video ena ke ya ho bontsha ka moo o ka iketsetsang maske ntle le motjhini wa ho roka. Tsena ke dintho tseo o tlo di hlokang ho iketsetsa maske ka lesela, haeba o sena maske ya dingaka eo re e tsebang. O ka iketsetsa template. Sena ke seo template ya hao e tla qetellang e shebahala ka teng mafellong. Ho etsa template, o tla nka maske ya dingaka, ebe o e mena mahareng, ebe wa e arola, e behe pampiring jwalo ka ha o bona video. Template ya hao e lokela ho ba disentimitara tse 16, disentimitara tse 9 le disentimitara tse 10, jwalo ka ha o bona video. Jwale, mena lesela la hao jwalo ka ha o bona video. Beha template ya hao hodima lesela jwalo ka ha o bona videong ya rona. Jwale re tla roka karolo e ka ntle. Etsa bonnete ba hore o tlohela lehlakore le le leng le buleile. Ke moo o tla beha difilara tsa hao. Rokela dithapo tsa hao tse otlollohang lehlakoreng le leng le le leng. Lehlakoreng le buleileng, jwale o ka kenya difilara tsa hao.